Init, matraffic. Pick up tayo sa Jollibee. Halita. May ano ka na? Ha? May box ka na dun ah. Yan, deliver tayo. Let's go. Pag-iangat ang yung helmet natin dyan. Pero pwede balik kahit mainit? Hindi pwede? Na lang po. Bawal. Kahit mainit. Opo. Ay wala. Dito. Hello po ma'am. Tawagan daw po ma'am. Pwedeng ano ma'am, palabasin na lang po yung pick up po. Pwede malaman. Pwede nakapalik. Opo sir. Sorry ah. Hindi makadaan. Hello po. Hello po. Saglit lang po. Tawagin ko po yung kukuha. Okay po. Sige po. Ibigin ko lang sa likod. I love this. Let's go. Pick up shaking. Yeah, let's go. Dito. Romanto ko. Romanto ko. Wait, di ba siya? Fine. Wait. Tayo doon. Birthday po. Thank you. Diba? Par. Oh, dito. Pansapa ka? Oh. Diyan ka? Diyan ka? Diyan ka mo eh. Pansapa na to eh. Wow, sarap. Sana all.